Daddy Pat. Michael. Micah, emote. Ano naman ako? Wala yung cellphone ni Otos eh. Uy! Uy, talaga na yun! Ay, dapat! Ikaw na, Patrick! Ganda. Kanino to? Yes. Oo. Ako naman! Yan. Tingnan mo! Putang ina mo! Oo, putang ina nila! Putang ina mo, araw-araw. Putang ina nila! Ayan, Red Horse, Emeroso, Yellow! Takwan, Yellow! yung yellow. Oishi! Happy! Ayan, Happy! Happy, Joy, Miss Eglay, Bertie, yeah, Joao, wow, Frances, Noelin, Uy, naman dyan, wow, tapada, Yan ang si John Paul. Guwapo. Oh, Gusto ko yan. oh, guwapo. Natawa lang ako. Ayan, nagpa-badminton yung mga hindi nagiinom. Ayan. Oh, yes, emote. Badminton tayo. Ayan, nagyayakag siya ng badminton. Ayan o, si Sunshine o. Sunshine. Yes. Bakit mo naman nasabi yan? Oh! Ayan, pasok na ulit sa loob. Yes. Pasok na tayo. Oo, wow. Pose. Boyfriend ko nga pala. Ay, asawa ko yan. Ano, pipicture lang ba naman eh? Hindi na video. Curly, oh. At sakit. Shit. Nagiinuman. So, okay na. Tama na.